إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، نعلم أن القرآن الكريم تميز بأسلوب فريد في اللغة العربية، وصل إلى درجة الإعجاز، ولذلك تحدى الله عز وجل به العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القرآن جاء وفقا للنظام العام للغة العربية، فكان يحظى بفهم إجمالي من معاصري الوحي، وكثير هم أولئك الذين دخلوا الإسلام بمجرد سماع كتاب الله عز وجل، وبمجرد التطلع إلى إعجازه في بلاغته وفي بيانه. ولكن ذلك لا يعني أن كل الصحابة الكرام أو غيرهم من المشركين الذين عاصروا نزول الوحي على الناس كانوا يفهمون كل القرآن، وكانوا يفهمون دقائق معاني ألفاظه، وكانوا يفهمون كل مدلولاته. ولذلك نجد مجموعة من الصحابة الكرام يستفسرون الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات، أو عن بعض المفردات، أو عن بعض المقاطع في كتاب الله عز وجل، وهذا دليل على أنهم لم يفهموا كل معانيه وكل دلالات ألفاظه. وكان من الطبيعي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول رائد في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، يشرح النص ويكشف الأهداف والمرامي ويرفع الالتباس ويقرب مراد الله عز وجل من فهم الناس. هذا كان دور الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي استدعى من كثير من العلماء، خاصة من علماء التفسير، أن يتساءلوا عن حدود ومدى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله عز وجل. هل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل القرآن الكريم، أم أنه فسر فقط بعضه؟ هذا التساؤل طرحه العلماء، ولكنهم اختلفوا في الجواب عنه، فذهبوا مذهبين: مذهب يرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل معاني القرآن الكريم، بين ألفاظه ولم يترك جزءا يحتاج إلى بيان إلا بينه وفسره. وقد كان هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ومن سار على دربه وعلى مذهبه. أما أهل المذهب الثاني فإنهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا القليل النادر، وقد ذهب إلى ذلك السيوطي، الإمام كبير السيوطي، وكثير ممن ساروا على رأيه.
وسنقف عند استدلالات المذهبين حتى نرى أين يوجد الصواب. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, le Coran est une parole d'Allah Azza wa Jal qui a une particularité exceptionnelle au niveau de sa rhétorique et au niveau de l'arabe avec lequel il fut descendu. Allah Azza wa Jal a défié les Arabes de l'époque concernant justement le caractère rhétorique de ce Coran. Autrement dit, il leur a dit ces mêmes paroles, les mêmes paroles que vous utilisez dans vos paroles, dans votre discussion, dans votre conversation, les mêmes lettres que vous utilisez dans vos discours, c'est avec ces mêmes lettres que ce Coran a été descendu. Et malgré cela, vous ne pouvez pas ramener ou forger une parole qui ressemble à celle d'Allah Azza wa Jal. De là, le Coran a été un défi pour les Arabes de l'époque. Mais ceci dit, il ne faut pas comprendre que tous les Arabes de l'époque, y compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenaient tout le Coran, toutes les paroles du Coran, tous les passages coraniques, tous les messages du Coran. Il y avait une grande partie qui était compréhensible par tout le monde et il y avait parfois certains passages ou certains termes qui n'étaient pas compris par ses compagnons ou même par les mécréants de l'époque, malgré bien entendu leur connaissance approfondie de la langue arabe. Et c'est pour cela que nous avions vu quelques compagnons venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionner sur certains passages coraniques ou parfois même se tromper dans la compréhension de certains passages. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a expliqué et a élucidé la signification de certains passages ou bien de certains mots. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier exégète de la parole de Allah Azza wa Jal. Et les savants ont posé une grande question en disant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'exégèse de tout le Coran ou uniquement d'une partie du livre divin? Et là, les savants ont divergé et une partie des savants a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout le Coran. Et à la tête de ces savants-là, il y a l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et une autre partie de savants qui ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a expliqué qu'une partie minime du Coran. Et à la tête de ce groupe-là, on trouve l'imam As-Suyuti rahimahullah. Et chacun, bien entendu, a avancé un faisceau de preuves et d'arguments pour soutenir son avis. Et c'est ce que nous allons essayer de détailler et d'expliquer dans ce qui reste de ce prêche. أما المذهب الأول فيستدل على رأيه بما يلي. الاستدلال الأول هم أنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالبيان في هذه الآية يتناول بيان معاني القرآن كله ومعاني ألفاظه. إذن هذا هو الدليل الأول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بمنطوق هذه الآية أو بما يتبادر للذهن إذا قرأنا هذه الآية. الدليل الثاني هو ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. هذا تابعي جليل يتكلم عن الصحابة. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. الصحابة قالوا لها التابعي وغيره قالوا لهم بأنهم كانوا إذا نزلت 10 آيات يحفظونها ولا يتجاوزونها إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. ومعنى ذلك أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن أو يجدون تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم حسب منطوق هذا الحديث. وزيادة على ذلك الإمام مالك رحمه الله يذكر في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنهما حفظ سورة أو ظل يحفظ سورة البقرة 8 سنوات.
سيدنا عبد الله بن عمر باش يحفظ سورة البقرة بقى فيها 8 سنين، فمعنى ذلك أنه بقي 8 سنوات، معنى أنه كان يعني يحفظ ويفسر أو يستفسر عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم كل معاني الآيات التي جاءت في هذه السورة، واستدعى ذلك منه 8 سنوات. إذن هذا دليل حسب هذا المذهب، هذا دليل على أن الصحابة كانوا يستفسرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دقائق آيات كتاب الله عز وجل وألفاظه قبل أن ينتقلوا إلى آيات أخرى. الدليل الثاني عند هذا المذهب هو أن العادة عند الناس تقتضي أن الذي يدرس كتابا لا بد وأن يفهم معانيه، ما يمكنش تدرس واحد الكتاب وأنت ما فهمش تقرأ، لا بد أن يفهم معانيه. وما دام كان الصحابة يعني يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم، فكان هو المفسر لكل دقائق كتاب الله تبارك وتعالى. الاستدلال الرابع هو ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عمر أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب في الناس فقال: ألا إن آخر القرآن كان تنزيلا آية الربا، ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا، وفي رواية قال قبل أن يفسرها لنا، قبل أن يفسر لنا آية الربا، قبل أن يفسرها لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وفي رواية أخرى أنه قال فدعوا الربا والريبة، فدعوا الربا والريبة. إذن علاش هذا دليل بالنسبة لهذا المذهب؟ قالوا بأن سيدنا عمر يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يفسر مرامي آية الربا التي كانت من آخر الأحكام التي نزلت في الإسلام وفي القرآن. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب هذا المذهب كان يفسر يعني رويدا كل ما ينزل من القرآن، والصحابة ينتظرون تفسيره. إذن هذه هي استدلالات أصحاب المذهب الأول. Alors concernant la première école qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'exégèse de tous les Corans et de tout le Coran et de tous les détails relatifs aux versets coraniques, ils avancent quelques arguments. Le premier argument, ils disent, Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nahl dit, et nous avons descendu vers toi le rappel, ça veut dire le Coran, nous avons descendu vers toi le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc, en lisant ce verset-là, on comprend que le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'expliquer les termes du Coran. Donc ça, c'est une preuve pour cette école-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout le Coran. Le deuxième argument, c'est un récit rapporté par Abdurrahman as-Sulami, qui est un tabi'i, qui a dit « Ceux qui nous ont appris le Coran, tels que Uthman ibn Affan et Ibn Mas'ud et d'autres compagnons radiyallahu anhum, nous ont tous dit que lorsqu'ils apprenaient 10 versets, ils ne les dépassaient pas à 10 autres que lorsqu'ils comprennent la signification de ces versets et qu'ils œuvrent dans le sens, ou bien qu'ils œuvrent conformément au sens de ce verset. » Donc selon ce récit-là, Ibn Taymiyyah et ceux qui ont opté pour son avis disent que donc on voit bien que les compagnons ne dépassaient une dizaine de versets que lorsqu'ils les comprennent bien comme il le faut. Et auprès de qui ils vont le comprendre? Donc forcément auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était encore vivant à cette époque-là. Et d'autant plus il se base aussi sur un autre hadith rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, dans lequel il dit que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a passé 8 ans avant d'apprendre Surat al-Baqarah. Il lui a fallu 8 ans pour apprendre Surat al-Baqarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre les versets, verset par verset, et c'est pour cela qu'il a pris 8 ans pour comprendre verset par verset afin de terminer la mémorisation de cette sourate. Pour eux, donc, c'est une preuve que les compagnons, en même temps qu'ils apprenaient, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exégèse de chaque verset et de chaque terme, voire de chaque terme. Troisième preuve, c'est qu'ils disent que d'habitude, lorsque des gens étudient un livre, il faut qu'ils comprennent ses significations. Et raison de plus lorsqu'il s'agit du livre qui va leur montrer comment vivre ici-bas
et ce qui les attend dans l'au-delà, le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc il est inconcevable, selon ces savants-là, que le Coran ait été révélé et que les compagnons n'aient pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explication de tout ce qu'ils n'ont pas compris dedans. Et la quatrième preuve, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ainsi que Ibn Majah, qui rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, une fois dans un prêche, leur a dit: sachez que parmi les derniers versets qui sont descendus dans le Coran, le verset relatif à riba, à l'usure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant de l'expliquer, avant d'expliquer ce décret-là et avant d'expliquer ce verset-là. Donc ces savants disent que si Omar ibn Khattab a dit cela, ça sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait les versets coraniques au fur et à mesure de leur descente. Et concernant le verset de riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu le temps de l'expliquer dans le détail, et c'est pour cela qu'il y avait certaines zones d'ombre dans l'esprit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici les 4 preuves que cette école a avancées pour soutenir leur avis. أما أهل المذهب الثاني فقد ردوا على هذه الاستدلالات الأربع وزادوا عليها، فقالوا أن آية النحل التي قال الله عز وجل فيها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، البيان لتبين، البيان والتبيان لا يكون إلا لما أشكل فهمه. فوقاش تتبين الحاجة التي أشكلت على الناس أو التي التبست على الناس. أما الأمور الأخرى فلا تبينها لأنها ظاهرة جلية. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن، وإنما فسر بعض ما أبهم على الصحابة الكرام. إذن هذا الدليل هذا يمكن الأخذ به. الدليل أما عن قول الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم، هذا لا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر لهم كل الآيات آية آية، جملة وكلمة كلمة. ربما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بمغزى الآية كلها أو بالأحكام التي تتضمنها، أما الباقي فإنه يدعه لفهمهم ولاجتهادهم ولنظرهم. وخاصة أن الله عز وجل في الآية النحل التي ذكرناها يقول: ولعلهم يتفكرون. فكيف يتفكر من فسر الرسول صلى الله عليه وسلم له كل شيء؟ لا تتفكر، لأن التفكر هذا يستدعي مجهودا ذهنيا، والمجهود الذهني لا يتوافق مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول ورى كل شيء علاش أنت غادي دير عاد تفكر؟ صافي الأمور واضحة. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يفسر آية الربا، فيقول هؤلاء العلماء بأن عمر بن الخطاب لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر آية الربا. هنالك أحاديث عدة تبين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص ربا النسيئة وفيما يخص ربا الفضل وفيما يخص ربا العباس بن عبد المطلب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر، ولكن الذي كان يعنيه عمر بن الخطاب أن هنالك بعض الجوانب التي تتعلق بريبة عند الصحابة الكرام في فهم بعض المعاملات المالية، هل هي من الربا أم من غير الربا؟ هذه لم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعض الأمور التي قد تتعلق بربا الفضل لا بربا النسيئة، وهذا موضوع ربما نتعرض له مرة أخرى. ولكن قالوا سيدنا عمر بن الخطاب بما أنهى حديثه وخبره قال: فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى الأمور اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصلش فيها فيما يخص الربا أو ما يشبه الربا، دع ما يريبك إلى ما يريبك، يعني اعتبر ذلك حراما ولا تتعامل بها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وذاك الشيء باش قال لهم: فدعوا الربا والريبة، يعني حتى الأمور اللي عندكم فيها شك خليوها جانبا ولا تأخذوا بها واعتبروا كل ذلك حرام. إذن الذي أراده سيدنا عمر بن الخطاب هنا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين المفهوم الإجمالي لحكم تحريم الربا، ولكنه لم يدخل في كل التفاصيل التي تتعلق بالمعاملات المالية على عهده صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن للصحابة مجال حتى يطرحوا أسئلتهم أو كل أسئلتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجيبهم عليها، وتوفي قبل ذلك. وزيادة نحن نعلم أن العلماء علماء الأصول يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم باش يبين للناس، ما يمكنش الرسول صلى الله عليه وسلم يموت قبل ما يبين كل شيء للمسلمين. تأخير البيان
عن وقت الحاجة لا يجوز في حق الرسول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، وما قاله سيدنا عمر بن الخطاب هو استنباط لهذا الصحابي الجليل، في استنباط لحكم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ببعض المعاملات الأخرى، فرأى بأنها حرام كذلك. وهذا دليل على أن سيدنا عمر ما قالش ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسرناش إذن احنا نقولوا الأمر على أصله، وهذا هو مفهوم الاستصحاب، إذن هذا حلال. لا، بالعكس، وقال هذا حرام. يعني ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان شافيا كافيا حتى نحرم هذه المعاملات التي تتساءلون عنها. زيادة على ذلك أهل هذا المذهب قالوا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن لما دعا لسيدنا عبد الله بن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كامل، علاش يقول الله علم عبد الله بن عباس التأويل؟ لأن تأويل القرآن آنذاك يكون في متناول كل الصحابة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر كل شيء. ما دام قد قال علمه التأويل، يعني علمه فهم بعض الآيات التي أشكلت على غيره، وزده علما في هذا المجال. وهذا دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن للصحابة الكرام والقرآن كله. وزادوا على ذلك بقولهم أن هنالك حديثا رواه البزار رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا في القرآن أو من القرآن إلا آيا بعدد، إلا يعني بعض الآيات متعددة يعني قليلة، إلا آيا بعدد يعني محسوبة، علمهن أو علمه إياهن جبريل. ولكن أهل المذهب الأول يقولون بهذا الحديث ضعيف لا يؤخذ به، إذن هذا الحديث مردود لا يؤخذ به، ولكن نأخذ بالاستدلالات الأخرى. إذن نرى إن استعرضنا أدلة المذهبين بأن هنالك جانبا من الصواب عند المذهب الأول وجانبا من الصواب عند المذهب الثاني، ولا بد أن نوفق بين الرأيين، وهذا ما ذهب إليه مجموعة من العلماء سنذكر ما قالوه فيه. Concernant donc la deuxième école qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'exégèse de tout le Coran, il n'a pas explicité tous les termes coraniques. Ils disent d'abord, pour la première preuve qu'a avancé la première école, le verset de Surat An-Nahl, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « Nous avons descendu sur toi le rappel afin d'exposer la signification du livre » ou ce qui a été révélé à ces gens-là. Les savants de cette école-là, ils disent non, le bayan ici, expliciter et exposer le sens, veut dire expliquer le sens général de ce qui n'a pas été compris par les gens. Tu ne vas pas expliquer quelque chose qui est évident dans l'esprit des gens. Donc on ne peut pas donc non plus prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué. Il n'a expliqué que ce qui n'a pas été compris par les compagnons. Donc on ne peut pas prétendre qu'il a tout expliqué. Quant à la preuve dans laquelle, qui a été avancée par le premier dhab, qui disait que les compagnons apprenaient 10 versets, il fallait qu'ils les comprennent et œuvraient dans leur sens avant de passer à une autre dizaine de versets, il dit ça ne prouve pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait aux compagnons 10 versets par 10 versets. Sinon on l'aurait su et il y aurait eu énormément de hadiths qui seraient allés dans ce sens-là. Et l'autre preuve qui dit que Omar ibn Khattab a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé avant d'expliquer le verset relatif à riba, à l'usure. Les savants ils disent non, c'est pas cela. On trouve certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'usure et il a expliqué tout ce qui concerne l'usure. Mais ce que voulait dire Omar ibn Khattab, c'est qu'il y a certaines transactions financières qui existaient à l'époque des compagnons et à propos desquelles ils ne savaient pas est-ce qu'ils étaient autorisés ou pas autorisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort avant de trancher là-dessus. Comme ce verset-là, ou bien ce décret-là, était parmi les derniers décrets qui ont été révélés. Donc, l'occasion n'est pas venue pour que quelqu'un parmi les compagnons pose la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant certains échanges financiers, transactions financières, pour savoir est-ce que c'est halal ou haram. Et d'autant plus que Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de cet exposé? Il a dit, donc, délaisse ce qui est douteux pour ce sur quoi tu as la certitude. Autrement dit, lorsque vous avez le doute, considérez cela comme du riba, considérez cela comme du haram. Et c'est pour cela qu'il leur a dit fada'u riba wa riba, délaissez le riba ainsi que riba. Riba, ça veut dire le doute. Délaissez le doute, considérez que les choses douteuses sont
haram. Et d'autant plus que nos savants disent retarder l'explication alors qu'il y a besoin de comprendre ne peut pas être l'apanage d'un prophète. Un prophète ne peut pas retarder l'explication d'une chose et décéder avant d'expliquer certaines choses à sa communauté. Allah Azza wa Jalla lui donnera assez de vie jusqu'à ce qu'il explicite tout. Donc si lorsque le prophète est mort, c'est qu'il a donné l'explication de toutes choses. Et Omar ibn Khattab a donc compris, lorsqu'il a dit donc les choses douteuses et sont haram, sont considérées comme riba, ça veut dire qu'Omar ibn Khattab avait assez d'éléments de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour considérer ces choses-là comme riba. Et comme s'il leur disait, n'attendez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous attendez de moi un hadith explicite sur une transaction bien précise, on n'a pas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort avant d'expliciter tout. Mais de ce que j'ai eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris de la religion musulmane, délaisser les choses qui sont douteuses et considérez-les comme riba. Et surtout, ce qui concerne ce qu'on appelle riba al-fadl. Amma riba al-nasi'a, c'est quelque chose qui est explicite. Riba al-fadl, il y avait certaines transactions comme le fait d'échanger par exemple l'or avec de l'argent ou d'échanger certains produits alimentaires avec d'autres produits alimentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'on ne peut pas échanger l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, le blé avec le blé, l'orge avec l'orge, le sel avec le sel, les dattes avec les dattes. Il a cité ces 6 choses. On ne peut pas les échanger sauf si la quantité est la même, ou le volume est le même, et que ça se passe dans la même assise. Donc, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas explicité est-ce que toutes les autres nourritures sont interdites d'échanger de cette manière ou seulement ces 4 nourritures qu'il a citées. Donc c'est ça ce qu'il n'a pas explicité. Et c'est là où les savants d'ailleurs ont divergé, où certains ils ont dit c'est permis, d'autres ils ont dit c'est pas permis. On aura peut-être l'occasion une autre fois d'expliquer cela. Mais en tout état de cause, les adeptes de ce madhab disent que ceci n'est pas une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout le Coran. Et ils avancent une autre preuve qui est encore plus claire. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'on appelle Turjuman al-Qur'an, le bon traducteur du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu ta'wil. Seigneur, donne la compréhension de la religion à Abdullah ibn Abbas et apprends-lui l'explication du Coran, l'exégèse du Coran. C'est ça ce qu'on appelle at-ta'wil. Donc ils ont dit si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'exégèse de tout le Coran, de tous les versets coraniques, il n'aurait pas fait cette invocation pour Ibn Abbas, puisque l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura été à la portée de tous les compagnons. Et dans ce cas, il n'allait pas faire une invocation pour que Abdullah ibn Abbas soit privilégié par rapport aux autres compagnons dans ce domaine. Donc s'il a fait cette invocation pour Ibn Abbas, c'est pour dire Seigneur, accorde à Ibn Abbas un privilège que n'auront pas les autres compagnons, qui est celui de comprendre le maximum du Coran. Pas tout le Coran, mais le maximum du Coran. Et cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué tout le Coran. Il se base aussi sur un autre hadith rapporté par Al-Bazzar, sur Aïcha radiyallahu anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a expliqué que quelques versets que Jibril lui a appris. Mais ce hadith-là, il est faible, donc on ne peut pas l'utiliser comme argument tangible dans ce duel, ou bien dans cet échange entre les deux écoles qui ont divergé à ce propos. الإمام ابن عطية الأندلسي الغرناطي رحمه الله هذا واحد من كبار مفسري القرآن صاحب التحرير الوجيز والذي توفي سنة 541 و500 للهجرة. هذا العالم وفق بين القولين واعتمد في توفيقه هذا على ما رواه ابن جرير بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على 4 أوجه. تفسير القرآن على 4 أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها. هنالك قسط من القرآن تعرفه العرب من كلامها سليقة. هذا الوجه الأول. وتفسير لا يعذر أحد بجهله. كاين بعض الكلمات أو بعض الآيات في القرآن الإنسان اللي جهل هذا لا يعذر أمام الله. مثلا لما سمعوا قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، واش كاين شي واحد شي مسلم في العالم ما يفهمش ما معنى لم يلد ولم يولد؟ واضح، لم يلد ولم يولد. هذا ما يمكنش واحد يجي قدام الله ويقول له انا سمعت هذه الايه ولكن ما فهمتهاش، انا سيدنا عيسى ولد الله، حاشاه حاشاهما.
يعني ما يقدرش يقول أنا ما فهمتش. لا، هذا لا يعذر أحد بجهل هذه الآية أو مثيلاتها من القرآن، وهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الوجه الثاني. وتفسير يعلمه العلماء، التفسير لا يعلمه عامة الناس، هنالك تفسير خاص بالعلماء. وهنالك القسط الرابع، وتفسير لا يعلمه إلا الله. كاين أمور هذه لا يمكن أن يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي في كتاب الله تبارك وتعالى، ولعل الله عز وجل يجليها لنا غدا يوم القيامة إذا كنا في جناته عز وجل. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة أوجه اللي قالها ابن عباس، ما هو الوجوه التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر ما يرجع فهمه إلى كلام العرب. الأمور اللي تتفهمها العرب هذه لا يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلمها العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم. ولم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته، وهو الذي لا يعذر أحد بجهله. الأمور اللي واضحة لا يعذر أحد بجهلها، هذه لم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها في متناول الجميع. إذن ولم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، كالساعة، متى تكون الساعة، هذه لم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك أمور غيبيات فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، مما ذكر في القرآن ومما لم يذكر كذلك في القرآن الكريم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فسر هو بعض المغيبات التي أخفاها الله عن الناس، وفسر أيضا مجموعة مما يندرج فيما لا يعلمه إلا العلماء. هذا القسط الذي لا يعلمه إلا العلماء هو الذي فسره أو فسر بعضه الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك بعضا آخر للناس فيما بعده. فما يتعلق بالتكليف، الأمور اللي احنا غنتحاسبوا عليها، هذه فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها، هذا حلال هذا حرام، افعل لا تفعل، هذه الأمور وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه الكفاية، ولأنه أصلا بعث حتى يبين تكليف الله عز وجل لعباده، ما كلف به الناس. إذن هذه الأحكام بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤخرها عن وقت الحاجة. أما هنالك آيات لم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفهم ذلك. علاش؟ لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، والقرآن لا تنقضي عجائبه، والقرآن يولد في كل عصر معان جديدة حسب ما وصل إليه الناس من تطورهم في الاكتشافات الكونية، في اكتشافات ما خلقه الله تبارك وتعالى. مثلا الآيات التي تذكر يعني الأطوار التي يمر بها الجنين في رحم أمه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. هذه التفاصيل لم تكن في متناول الصحابة الكرام، لأن هذه العلقة والمضغة، ولذلك اختلف المفسرون الأوائل في معناها، يذهبون إلى ما يعهدونه من اللغة العربية مما ذكر في هذه الآيات، ويفسرونها وفق ما علموه من اللغة العربية. ولكن لما تطور الناس في علمهم، ولما اكتشفوا الأطوار التي يمر منها الجنين في بطن أمه، آنذاك فهمنا مراد الله عز وجل من بعض الألفاظ الدقيقة. المضغة فهمناها الآن أحسن مما فهمها ربما الصحابة الكرام. علاش؟ لأن تطور العلم واكتشفنا هذه الأمور. قضية كروية الأرض لم يذكرها القرآن الكريم بشكل مباشر، ولو ذكرها بشكل مباشر لارتاب كثير من الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما تدخلوش بالهم كيفاش الكرة تكون مدورة وحنا واقفين هنا وهنا ونطيحوا، ما يمكنش. فالله عز وجل إذن ذكر في بعض الآيات كروية الأرض، ولكن بشكل غير مباشر حتى لا يرتاب الصحابة الكرام. ولكن الذين يأتون بعد الصحابة ويتطور علمهم آنذاك يفهمون بعض مغازي آيات الله عز وجل. لما سمعوا الأرض ذات الصدع، في زمان الصحابة غادي يفهموا الصدع يعني على مفهوم هذه الكلمة ومعناها المتداول عندهم. ولكن لما جاء فهمنا هذا العلم الجديد الذي يتعلم طبقات الأرض إلى غير ذلك، فهمنا ما معنى الصدع بشكل دقيق أكثر مما فهمه الصحابة، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان. وهذا هو مغزى قول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، ماشي الآن، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن، فسر مجمل القرآن،
وما يحتاجه المسلمون آنذاك لمعرفة أحكام الله تبارك وتعالى فيهم. هذه الأمور فسرها وبينها. ما يحتاجه الصحابة لتقوية عقيدتهم فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجب. ولكن هنالك في القرآن مضامين أخرى لم يكن الصحابة على قدر من العلم لفهمها، فتركها الله تبارك أو جعلها الله عز وجل يعني لأقوام يأتون من بعدهم حتى تكون حجة عليهم وحجة على عظمة هذا الكتاب وعلى إعجاز هذا الكتاب فيؤمنوا بالله تبارك وتعالى. إذن هكذا يجب أن نفهم أيها الإخوة الكرام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بزاف. وهنالك بعض العلماء الذين جمعوا كل الأحاديث التي جاء فيها تفسير للرسول صلى الله عليه وسلم لآية من الآيات أو مقطع من المقاطع، ويعني كانوا قالوا تقريبا قوسي 350 حديث. من هذه الأحاديث هنالك كثير من الأحاديث هي ضعيفة في عداد الضعيف التي يصح منها أو يحسن منها تقريبا 130 حديث. وبعضهم ذهب قال بأن الآيات التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها عددها لا يزيد على 900 آية. نعرف القرآن فيه أكثر من 6000 آية، من 6200 آية. إذن لم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى السدس ديال القرآن الكريم. هذا ما ذهب إليه بعض الباحثين في هذا المجال. ولكن هذا أيها الإخوة الكرام لا ينقص من قدر كتاب الله تبارك وتعالى. هذا مراد الله عز وجل في كتابه حتى نحكم عقولنا وحتى يتوصل علماؤنا في جميع المجالات إلى أسرار كتاب الله عز وجل، وحتى يولد القرآن الكريم معاني متجددة في كل عصر وفي كل حين تظهر إعجاز هذا الكتاب وتظهر أنه ما زال يتحدى الناس إلى أن يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous avons exposé les arguments des deux écoles concernant la question relative à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme exégèse du Coran. Il y a des savants qui ont pris une position intermédiaire et qui ont essayé de concilier les preuves des uns et des autres et qui ont dit Abdullah ibn Abbas, on rapporte sur lui que le Coran se divise en 4 catégories. Il y a des versets ou des mots qui sont connus par les Arabes de l'époque. Et il y a des versets et des passages que nul être humain n'est censé ne pas comprendre. Et qui sont à la portée de n'importe quel être humain. Comme le fait lorsque Allah dit « Lam yalid wa lam yulad » Dieu n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Ce passage-là, n'importe quel être humain qui va le lire ou lire sa traduction, il va comprendre ce que cela veut dire. Donc personne n'est excusé d'ignorer certains versets. Et il y a certains versets qui ne peuvent être compris que par les savants. Et il y a des versets qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu expliciter aux gens et il garde seul leur signification. Donc dans ces 4 catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a expliqué? Quelle est l'exégèse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'exégèse de ce qui est explicite dans l'esprit des Arabes de l'époque. Il n'y avait pas besoin. Tu n'expliques pas quelque chose qui est déjà comprise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué les choses qui sont évidentes et qui sont à la portée de tout le monde à travers les époques, même à notre portée. Il y a certaines choses que les compagnons comprenaient qu'on ne comprend pas à notre époque, parce qu'on est faible au niveau de la langue arabe. Mais il y a certaines choses qui sont à la portée de n'importe quelle génération. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a expliqué, c'est certaines choses qui ne sont à la portée que des savants. Et pas tout, certaines choses qui sont à la portée des savants. Et il a expliqué certaines choses qui ont un rapport avec l'invisible, avec le ghaib. Il a expliqué par exemple l'adab al-qabr, le châtiment dans la tombe. Le Coran l'a signalé d'une manière indirecte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué d'une manière directe et d'autres choses. Et il y a certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliquées. Et c'est là où on peut se poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué tout le Coran? Et pourquoi on a besoin d'avoir plusieurs exégètes, plusieurs exégèses? Et cela continue. Il y a une hikmah derrière cela. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que ce Coran soit un défi
à l'être humain dans toutes les générations, à travers les générations. Les êtres humains de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même les êtres humains qui vont venir après, les générations futures. Donc Allah Azza wa Jal, il y a certaines choses qui n'étaient pas à la portée de l'esprit même des compagnons, parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances, parfois scientifiques, pour comprendre certaines choses qui sont relatives à la création, comme par exemple l'embryogénèse. Il y a des versets qui parlent de l'embryogénèse, et avec des termes que les compagnons comprenaient, mais ils ne comprenaient pas leur sens. Al-Mudra, Al-Alaqa, lorsqu'Allah parle de la tectonique des plaques dans le Coran, lorsqu'il parle de l'astronomie, et ainsi de suite. Donc il y a certains mots qui ne sont pas très explicites dans l'esprit des compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas pour autant expliqués. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal a voulu que l'être humain arrive avec le développement de ses connaissances et de sa science, arrive à découvrir certaines choses et de découvrir par la suite que le Coran a fait allusion avec certains termes qui peut-être n'ont pas été bien compris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'embryogénèse, maintenant que nous avons des éléments scientifiques qui nous montrent les détails de l'embryogénèse, on comprend mieux les passages coraniques qui parlent des différents stades de l'embryogénèse que les compagnons eux-mêmes. Les compagnons se sont arrêtés au sens des mots, sans comprendre le fond et l'explication matérielle des mots. Maintenant, nous, avec les images qu'on a et ainsi de suite, on comprend d'une manière plus explicite les mots et on voit justement qu'Allah Azza wa Jal a décrit certains stades avec une précision extraordinaire. Et ceci concerne plusieurs choses relatives à l'existence, pour que le Coran reste un livre qui donne toujours et qui expose toujours son caractère miraculeux, et afin que les gens s'attachent justement à la religion. Et certaines choses, si Allah Azza wa Jalla les a expliquées dès le départ, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliquées dès le départ, même parmi les compagnons, il y aurait certains qui vont douter. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, ou que le Coran aurait dit d'une manière explicite, la terre est sphérique, elle est ronde. C'était inconcevable à l'époque. On aurait dit ça aux compagnons, beaucoup vont croire, et dire le prophète l'a dit, donc on y croit. Mais d'autres, et surtout parmi les mouchriquins, ils vont dire, mais il dit n'importe quoi, et ils vont l'accuser. Et regardez, même les polythéistes de l'époque n'ont pas critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fond de certains passages coraniques. Parce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu créer justement un doute dans le cœur de ceux qui avaient un cœur qui penche vers Allah Azza wa Jalla. Et donc il a fait certaines tournures dans certaines phrases, d'une certaine manière, de sorte que les musulmans de l'époque n'aient pas de doute, ils vont comprendre le sens général, et que les musulmans qui vont venir plus tard, ou les êtres humains qui vont venir plus tard, vont comprendre le sens exact de ces termes-là. Et justement, on ne doit pas utiliser une chose que lorsqu'on l'a bien comprise. L'électricité, on allume, on l'éteint, mais ce n'est pas pour autant qu'on connaît tous les détails des électrons, des neutrons, des photons qui sont dans l'électricité, comment elle est faite, la phase, le neutre, ainsi. On ne connaît pas ces détails-là, c'est les spécialistes qui les connaissent. Mais l'utilisation, on l'utilise. Donc le Coran était utilisable, suffisant pour les musulmans de l'époque, mais il n'a pas dévoilé tous ses secrets. Il continue de le dévoiler au fur et à mesure. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre ne lui a pas été donné pour qu'il explique tout le Coran. Il élucidait seulement une partie et il laissait les musulmans qui allaient venir dans l'avenir, et les non-musulmans d'ailleurs, d'utiliser leur réflexion, d'utiliser le résultat de leur découverte, de leur savoir, afin de comprendre encore mieux le Coran. Et voilà pourquoi le Coran continue de dévoiler ses secrets. Voilà pourquoi on a encore besoin, bien entendu, de l'exégèse du Coran à chaque époque, mais une exégèse, comme on a autrefois dit, qui respecte certaines conditions qu'on va détailler au fur et à mesure des prêches qui vont venir, Inch'Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت وأنه لا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر
والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا بالإسلام واحفظ الإسلام بنا، اللهم اهدنا سواء السبيل ووفقنا لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.